so nanina ole be kiyama loyi alome ala leboro ame limeni ama fene comme an limeni ala so folo ma nyamka ka dento abakono ani so flana no ye duyan latige ni ani so sabana no ye nyenamayi mime duyan wulini kiyama che kiyama ole be na ke nyenamaya dafani ni dafani ani farokolo dafani. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces eaux? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Adamado be tu sago masisa be dolomi be chouanike ko na la kotakolo ibe jobato ibe ki kanyene me ala ina fo bigan ole kama ni hakil namiri anin duskuna miri wala ine ka charo wala sa mo be sika fili nyamkan kiyama wuli be ke itumi bakono itlala kana na dunya kono ibina sa kiyama wuli siga fo itala ole kama ala ko korona kono ayate menna kwa ba na wuli ana wuli etike ka bola tuguni apetla tuguni ka ambolo kondin kolo sigi nyonka maka ka fruit me siga la fene saka kununa ala ko siga bola ka foko amena kunu siga fo itala. Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois. Ils secoueront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche. Koni be yelema farukolo la no be ke sababu ye kiyama wuli te ke chuanye ardna ko te ke chuanye o yinna ka fatukoni ko nala ka kuma mufo hakili te seka ala ka kuma bela jeni fam hakili te seka ala ka kuma bela jeni hakika yi nga nala ye minfo siga fo itola o te wuli ala kuma kan boni kwala ani kiradon kuma kan boni kwala kibaria na selama anga blabnam kono abuma ko dalilul ilmi o yefenfla manhajul bahth at-tajriba wal mushahada kodo anyina kana signyon kan ka nyanyini ka foko anyu ko yi hakikali wala anya ilakan adamadun ka hakilna taw ano ka miriya o be blanne kono itena moshile ka fa bidafo ko fakarsa li ni yela manaka do fakarsa la abela jeni zirin kaune ani kuna fe kuma anana ke fo diona ba watinna modo na wuli minu be fe ka mo filomania ka mo dajalu do wuli ka fo ko karamo seguba ni dunanela wala be modo yi aba fo ka kana ta fakarsa bana ba to fude ko ni kata bana ba to fo aba ni fali ni la ilebisa ni bela jeni khurafatuli mom no siginte daluya kan ni nga yelema ni ka bo modo la ka banga do modo la dina do bi ani tabul do bi olu yere ayira ka ko ni be se ka bo atigila mola ka banka do bigana do yere ayira ka be bo atigila mola ka banka do senefena nga kimitu fe ni be bo mola ka do mo gbedela alea yira ka fo o ni yelema mefo mo bolo la yajuzu an takuna an-nafs allati tufariqu ta'ud fatadkhul badanan akhar min an-nas kuchu antala fa inna al-badan al-hadith yahduth lahu ma'ahu nafsan fa in sara lahu nafsun ukhra sara lidhalika al-insanu nafsan lakin kullu insanin huwa dhu nafsin wahida ولا يشعر إلا بنفس واحدة وإن كانت له نفس أخرى
لا يشعر بها ولا يحدث له منها فائدة. كشما فمو ابن سينا كمانا آيا كتابون بي المبدأ والمعاد يتوفله دافي كمي أني كونورو لنبغا بابي بولكن نو فين وبلا جنيا سباتي كفاكو نيكا فالي arabe ke sababu ka mo kafiriya ka boni dina kono ni islamai kafiriya kano. البعض توسع قوي في فهم الدورات ودخلها في الفلسفة العامة حتى لما بعد الموت. فالهنود طلعت عندهم حكاية فكرة تناسخ الأرواح، وإن أيضا الإنسان بيمر في دورة بعد ما يموت ربنا ياخد روحه ويلبسها في أجسام أخرى وفي أسماء أخرى تيجي تاني الدنيا. وبعض المفكرين الإسلاميين برضه خدوا فكرة التناسخ أو الدورة أو العودة. لكن أنا الحقيقة بعد إعادة نظر ما رفضت الفكرة دي تماما، وأعتقد أن أولا ما فيش شواهد قرآنية قاطعة تدل على أي حاجة اسمها تناسخ أو شيء من هذا القبيل. ما فيش شواهد قرآنية تدل عليها، شواهد قاطعة ما فيش. ثم ثانيا الله هو ربنا ما عندوش أزمة أرواح عشان يمسك روح واحدة يقعد يلبسها عدة أسماء وعدة أجسام. طب ويعمل كده ليه؟ طب الهنود بيقولوا إن العودة دي أو عودة الدورات دي حكمتها إن الإنسان لما يعمل ذنب يتعامل فيه زي ما عمل في الناس يعملوا فيه. أنا كسرت رجل واحد فربنا يرجعني للدنيا تحت اسم آخر، واحد يكسر لي رجلي، ما يسمونه في الفلسفة الهندية الكارما، إن الواحد يدفع الفاتورة أول بأول عن طريق هذه العودات إلى الدنيا. الله أولا ربنا ما عندوش أزمة أرواح، ثانيا ما عندوش أزمة أمكنة أو عاوز يعذب وما فيش غير الدنيا يبعتك فيها تاني عشان تتكسر رجلك. طب ما هو عنده عوالم ملهاش آخر. فإذا ربنا ما عندوش أزمة أرواح وما عندوش أزمة أمكنة، فما فيش حكمة إسلامية الحقيقة في مسألة العودة دي والدورة بهذا المعنى. ثم هي الفكرة دي خطيرة لأن بتفتح باب ادعاء ملوش آخر. ممكن واحد يجي يقول لك أنا السيد البدوي، يا أخي السيد البدوي ده أنت عبد السميع، يقول لك لا ما هو أنا بقى في الدورة التناسخية بتاع السيد البدوي، أنا بقى جاي في دورة تانية. وكذلك أي واحدة تقول لك أنا ستنا مريم، يا ستي ده أنت سكينة ولا حاجة، تقول لك لا ده أنا بقى الدورة التانية بتاع ستنا مريم. وهكذا هتفتح أبواب ادعاء بلا بينة، وكل واحد يدعي إنه ده غير واحد يدعي إنه عيسى، واحد يدعي إنه موسى، واحد بالشكل ده مش هنخلص من أبواب الادعاءات التي لا نهاية لها. مين فلا أربكنا أمنا على سوريا no ye ka foko ni be yelema ka bo modo la ka do mo gbolela wala sa ko ni be sania no duskuna sir lobo fe ka fo iga do sinkari iga do nyachi iga do buo ni sala fi ni ye kwa sekin tuguni kana dunya kono ka do mo gbolela o tajuro sala le fena be kila tuguni kuma angame korojo musa kuma na nyamkan ado la yere ka foko ni pretier ele ka limo fa ini be ko sekin tuguni kana kado minter dola e be ke minterier una nyono ni no ezirin kaune melani mbola ole ka kiamako ani ardnako ani alako ko nyamake mooma ka adama donke owe anyina ma yake tigitola ka sabuke alako ele fam ntobolo uga ala ko fam nyamkan ole ka fo adama de relevé aka ala la be mais ala mi ni mo kan ki nyasama ka bato o ma ala ko famti o be dama ya kuma fo wati shema o ya kuma na mais dama ko re fam to bolo. Dieu n'est pas innocent. Chaque peuple a créé Dieu et l'a créé à sa propre image. Et chaque peuple en créant Dieu lui a donné un contenu. Et donc les prières qu'elle adresse à ce Dieu-là ont une raison d'être. Et à côté de ce Dieu, chaque peuple a créé des égrégores. Les égrégores sont des êtres invisibles que l'on crée par la pensée. Et chaque peuple a créé des égrégores, lesquels égrégores sont là pour répondre à des appels précis, pour répondre pour en tout cas réaliser certaines opérations, certaines attentes de ces peuples-là. Moi, je vous parle de la politique. Quand il y a un manteau qui est à la quai, nika se endo foluka alabi budisoka alabi mantombe ko ya alake
manton bɛ fɛnɛ k'o ka sigida siri kɛ fɛn min bɛ sigida kun latanga fɛn min bɛ mɔgɔw latanga n'o b'o ɲɛsinw ma k'a latanga ɲini o fɛ dɔw ta ye banba ye dɔw ta ye kɔ ye olu fɛ basi foyi t'o la. Nous, notre peuple, a oublié ses dieux, a oublié ses égrégores. Mais notre peuple, par ses prières, nourrit les dieux des autres, par ses prières, nourrit les égrégores des autres, sans savoir dans quelle intention ces dieux et ces égrégores ont été créés. Dusukuna serim sigini no k'a fɔ ko ni bɛ falen falen ni madu sala madu ni bɛ taa don sedu la sedu ni bɛ taa don brahma na ni bɛ to o yɛlɛma yɛlɛmani na fo ka kɔsegi ka taa don dama la min ye ni yɛrɛ dan o laɲiniba ye min ye o le ye ka kiyama wuli ani kɔntebɔ min bɛna kɛ ani aridinɛ don ka yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'o la ala ka yɛrɛ kɔrɔna kɔnɔ ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ na saya nɛnɛ. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Ala tilala tuguni k'a yira buna adamadenw na k'a fɔ ko an bɛna kɔsegi ka taa ale ala ma saya kɔfɛ a ka tila k'an lawuli o ye layirukan gbɛlɛn de ye layirukan min n'ala bɛna kɛ a bɛ tila ka ɲumankɛla sara n'a ka ɲuman ye a t'a tɔɲɔ ka tila tuguni min ka firiyala ala ma k'o sara ni sara jugu ye tuguni. C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Ni ka kurana filɛ ala ka siga siga bɔ kafiriw la sakakunu na. Rappelle-toi, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ka tamakiya bɔ buna adamadenw na ala ko ko buna adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ na bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnte bɔ fɛnɛ kelen kelen. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Ala tilala tuguni a y'a kelemantiya bato la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna dannifɛn bɛɛ lajɛlen na jɛnsini kɛmalon siga t'a la. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Ka tila tuguni ka siga siga bɔ mɔgɔw la minnu bɛ siga la sakakunu na. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Ala ka ciden alayhi salatu wassalam a tilala ka mɔgɔw ka sakakunu sini kiyamalu lɔ kɛnɛ kan a tilala k'o lahalaya fɔ an ɲɛna an ba Aisha radiyallahu anha a b'o la kali la ala ka ciden ko mɔgɔw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ n'ala ka se ye o kanakolon no o senakolon no mɔgɔ si ma sigi nɛgɛ kɔrɔ an ba Aisha ko ala ka ciden ma alayhi salatu wassalam k'o bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛna ɲɔgɔn filɛ ala ka ciden ko mɔgɔw ka wulili o lahalaya la hami min b'o kan sɔnja min b'o kan mɔgɔ tɛna i yɛrɛ sogoliya ka mɔgɔ filɛ. Aïcha, qu'Allah l'agrée, relate: J'ai entendu le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, dire: le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, dénudés et incirconcis. Je me suis exclamé: Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble, se regardant les uns les autres? Il me répondit: Ô Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se soucie de cela. Et dans une version, l'affaire est bien plus importante que le fait qu'ils se regardent les uns les autres. Ala ka ciden alayhi salatu wassalam ka sakakunu ka siga siga bɔ buna adamadenw na a ka yɛrɛ k'a fɔ ko kolo dɔ bɛ adamaden na kolo min n'o bɛ soro duguma dugukolo bɛ adamaden yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dum o kolo tɛ dum ala bɛna danni daminɛ n'o le ye sini kiyamalon ka adamaden na wuli komi o sabatila hadisa la ɲamu kan.
l'homme possède un os qui ne périra jamais par la terre, et par lui il sera ressuscité au jour de résurrection. Ils ont dit, de quel os s'agit-il? Il répondit alors, le coccyx, rapporté par Al-Bukhari. O kama silama hakika dina no bola ala yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen m'a ye k'a fɔ ko ni ma falen min bɛ fɔ kemitu bolo ani kemitu ɲɔgɔnna gbɛrɛw bolo wuyalo cuwan t'a la ka sabu kɛ aya minnu tɛmɛna ani hadisa minnu tɛmɛna a b'olu bɛɛ lajɛlen nakaru o le kama Ibn Hazm rahimahullah ale ko fayakfi min raddi alayhim إجماع أهل الإسلام على تكفيرهم وعلى من قال بقولهم فإنه على غير الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغير هذا الفصل في الملل والأهواء والنحل. ولكما ابن حزم رحمه الله أكوكو سلامو بناميكا سلام جماكرو ولي ni fɔbagaw kafiriya nɔ ani ni mɔgɔ min sɔnna nin kuma suguw ma ka sabu kɛ ala ka ciden alayhi salatu wasalam a ma na ni nin kuma ninnu ye. an y'an janto a la fɛnɛ tuma dɔw la a kuma ɲɔgɔnna bɛ bɔ an badenmaw da kɔnɔ minnu ye silama ye minnu b'a fɔ k'a fɔ ko fagarisa banabagatɔ n'i taara fo a b'a nin fali ni la ale bɛ balo e bɛ sa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don a kiti kɔnɔ. ani minnu fana b'a fɔ tuguni ko ni dangaden sala dangaden n'a sala ba min bɛ taa